Birthday girl! Ah, galing ah! Wow! Sino ka dyan? Tina! Okay guys, split! Okay guys. Ako, Tina Maliha. Ay, picture natin siya yung Tina. Nice. Isa pa. Ayan na lang daw. Ayan daw, 1 daw tirahin. Bakit wala tayong bola? Yun. Okay. Focus. Oh, goal! Aba, humabol si Pierre, 25! Ala din! Galingan mo din! Nagdasagi yata na sa mga. Wow! Strike! Wow! Galing! Bravo! Wow! Happy birthday! Oops! Ay! Natamaan pa? Strike mo yun eh. Di pa patalo ang ating bunso! Oh! Wow! Galing! Super easy. Super easy! Wow! Strike! Wow! Ha? May bonus pala. Mayroon. Isa pa. Alam ko isa pa yan eh. Ay, ako na pala. Strike. Oh, game. Go team! Ay! Galing naman ni Tin. Masyadong mabilis ang pangyayari, guys. Go, Tina! Wow! Yan na. Malapit na tayo matapos. Nakarama na. Ano ng current score? Wow! 62 na si Pierre! Aba! Wow! Panis! Napakita ako. 61. Nakita namin. Papakita daw niya eh. Hawakan mo nga. Ay, baka masira. Tinanggal. Ayan na daw yan. Focus. Totoong skill. Yan ang totoong skill. Yan na. Namimili na po ng bola. Oh, yan. Right. Ba. Wow, nice.
Wow! 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 Champion! Congratulations! Wow! 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 Grabe! Ay, ako na pala. Ako na pala. Hindi nyo ako. Wow! Kilala nyo. Wow! Dapat na. Sige, sige. Tatlo, yan, ganyan. Bigat? Oh, game, game. Bigat? Okay. Oh! Wow! Nailaw rin. Panis! Dapat pala mabilis na para hindi gumilit. Kasi yung gitna, yung arrow na yun. Oh! Wow! Isa pa, isa pa. Sige, sinahin mo na. Birthday girl. Birthday girl! Wala. Wow! Panis! Ayoko na. Strike pa, mga strike pa to ah. Sige, ito kung ilan na meron. Dapat malayo. The final score.